नमस्कार डॉक्टर सरोज स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची सरोज आज पुणी गोटे नुआ सूचना साथी आपण सहित साधारण प्रश्न उठे जेल भितर था कैदी माने कौन खाती किपरि रुहंती आज से विषय में खुलासा करिबा। आम समस्ते जानिचे भुवनेश्वर झारपड़ा जेल जोठी वर्तमान परिस्थिति रे 1385 जन कैदी रहउछंती एवं सेमानक पई वार्षिक 4 कोटी 4,42,000 टंका खाद्य बाबद खर्च करा जाउछि। ताल ए हिसाब केमती आमे पाइबा कोठु आसिला आमे जानिचे तार अंतेवासी होछंती 1385 एवं राज्य सरकार दैनिक प्रत्येक कैदी मानक पई राजकोषरु 80 टंका ही देइथांती। तेणु आम जो हिसाब करवा 1385 गुणन 80 गुणन 365 ताहले यही फिगर टी आम पाखे आसूची पाखापाखि 4 कोटी उपरे वर्षक से खाद्यपेय बाबद खर्च होती। जदि आम कह चौद्वार जेल विषय रे वर्तमान परिस्थिति रे जदि आम कह चौद्वार जेल रे 1084 जन कैदी रोचंती एवं सेमानकर दैनिक खर्च 86,720 टंका आसूची एवं ताकू जदि आम वार्षिक हिसाब को जदि रूपांतरित करवा ताहले 3 कोटी 16,52,800 टंका से वार्षिक खाद्य रोची। तेणु यही परिस्थिति रे आम जदि दुईटी जेल को आम हिसाब को नेले जदि एते खर्च होची ताहले आपण अनुमान करंतु जे सारा राज्य रे 9टी डिस्ट्रिक्ट जेल 73टी सब जेल 2टी स्पेशल जेल गोटे वोमेन्स जेल आ गोटे ओपन जेल रही ताले सेठी रहुथिबा कैदी मानक पई सरकार राजकोषरु केते खर्च होथिबो समुदाय एथरु निहाती भाबे आमे अनुमान करि पारुथिबा। ता छडा सरकार कैदी मानकर सुविधा पाई अनेक गुडी मध्य व्यवस्था करिसेंती जेपरि कि जेल भीतर परिवेश सफा रहिया पाई विभिन्न मेसिन रो व्यवहार सेठी करा जाउची। स्वच्छ पानी पाइबा पाई एक्वागार्ड मध्य सरकार तरफ जोगे दिया जायछि एवं संग मनोरंजन पाई चलचित्र देखिया पाई प्रोजेक्टर मेसिन मध्य जेल खाना मान को जोगे दिया जायछि। एभली अनेक किछि सुविधा सुजोग जेतु प्रदान करा जायछि सेति पई मध्य सरकार को अतिरिक्त खर्च मध्य वहन करबा को पडुछि। एबे आसीबा खाद्य उपरगु जेतु 80 टंका खाद्य बाबद रे खर्च करछन सरकार तेनु सेति पई सेमानकु 2टी टिफिन दिओला एवं दिन बेला गोटे मिल एवं रात्रि मध्य गोटे मिल दिया जाउछि। सकाळु कैदी मानकु चा दिया जाय थाए एवं 9टा बेले सेने को टिफिन दिया जाय थाए। टिफिन रे सेमानकु इडली एवं घुगुनी ता परिवर्ते चूड़ा एवं कदली ता सहित उपमा मध्य दिया जाय थाए। तेणु ए सब खाद्य भितर गला जो माने तापरे आ गोटी कथा में कहि परिबा एठी अपपुष्टिर शिकार न हवा पाई सेमानकु मध्य सप्ताह को 2 थर आमिष प्रदान करा जाय थाए। आगरु मटन दिया जाउथला किंतु एबे वर्तमान परिस्थिति रे ता बंद करा जायछि। बुधवार सेमानकु आमिष रे अंडा दिया जाय थाए एवं रविवार रे सेमानकु माछ एवं चिकन तरकारी प्रदान करा जाय थाए। जो माने निरामिषासी अछंती जे कैदी माने सेमानकु भात डालमा साथकु पनीर तरकारी दिया जाय थाए। केवल सेति को नहीं या खाद्य सहित मध्य अन्य किछि आनुषंगिक खर्च मध्य सरकार तांको पे वहन करथान जेपरि कि सेमाने साबुन व्यवहार करिवे कैदी माने पेस्ट ब्रश फिनाइल एवं मशा धूप ए बाबद मध्य सरकार को आहुरी मध्य अधिक खर्च करबा को ही पड़ी थाए। पर आम जानिबा कैदी माने ता भितरे कौन करथांती सेमान तो रुहंती समस्त जानती कैदी माने जेल रे रुहंती किंतु या परिवर्ते सेमान को ठीक बाटू आनिया पई सेमान को उचित संस्कार देवा पई किसी धंदामूलक कार्य मध्य सेमान को विनियोग करा जायते जा फल रे सेमाने अजथा स्ट्रेस भीतर रहिबेनी मानसिक शांति तांको मिलिबो। जदि हम विशेष भाव कहपा ताले जेल खाना भीतर मध्य बा जेल भीतर 2 टाइम मध्य प्रार्थना करा जाय थाए एवं सेमान को मझे मझे मध्य सत्संगर
ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରିମେଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ ଜେଲ୍ ତରଫରୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ସହିତ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ବା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ବା ନିଜ ପରିବେଶକୁ ସେମାନେ ଫେରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେପରି ଭିତରେ ବଗିଚା ଥିବ, କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ବଗିଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ପାପୋଛ ତିଆରି କରିବା ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ବା ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ ଆମେ କରିପାରିବା ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା ଯାହାକି ଆମେ ବିକ୍ରି ବଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ମନର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ଅଶାନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଚାପ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ବା ସୁସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟରେ ସେମାନେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଧନ୍ଦାରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ଥିଲା କଏଦୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା। ଆଶା ରଖିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଆମଠାରୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।